आज क्लास रे आमे माने दशम श्रेणी द्विघात समीकरण अनुश्रेणी 2B रो 5 नंबर प्रश्न करबा। आज 5 नंबर प्रश्न अछि कौन से एक अरण्य रे वास करुथिबा मर्कट मानक मध्यरु सेमानक संख्यार एक अष्टमांशर वर्ग क्रीड़ारत एवं अवशिष्ट 12टी मर्कट एक शृंग उपरे बसिथिले। अरण्य रे संभवतः केते मर्कट थिले कला कौन से एक अरण्य रे वास करुथिबा मर्कट संख्या सेमानक संख्यार एक अष्टमांश वर्ग क्रीड़ारत थिले। अवशिष्ट 12टी कौन करथिले ना शृंग उपरे बसिथिले। त केतटी मर्कट थिले आ लिखिबा नंबर 5 मने करा जाऊ लेट अरण्य मर्कट संख्या x मर्कट संख्या केते नबा x हाँ कि ना से कहिछि अरण्य वास करथिबा मर्कट मानक मध्यरु सेमानक संख्यार एक अष्टमांश वर्ग क्रीड़ा थिले। ताले क्रीड़ारत थिले कोन किबा क्रीड़ारत मर्कट संख्या केते हबो से कहिछि जेते मर्कट थे तांकर एक अष्टमांशर वर्ग ताने x रो 1/8 अंशर वर्ग कौन थिले क्रीड़ारत थिले मोट जेते थिले ताहार एक अष्टमांश रो वर्ग कौन होतले खेलुथिले क्रीड़ारत थिले ता माने x गुणन 1/8 रो होल स्क्वायर केते हबो x/8 रो होल स्क्वायर कौन करथिले क्रीड़ारत थिले। आ कौन थिले ना अवशिष्ट 12टी मर्कट एक शृंग उपरे बसिथिले माने खेलुथिले एतिकी अवशिष्ट कौन करथिले ना अवशिष्ट शृंग उपरे बसिथिले शृंग उपरे केते जण बसिथिले ना 12 जण बुझियला से कहला अरण्यर मर्कट संख्या x मोट मर्कट हला x क्रीड़ारत मर्कट संख्या से कहला मोट संख्यार 1/8 अंश बा एक अष्टमांशर वर्ग मूल संख्यार एक अष्टमांशर वर्ग कौन करथिले ना क्रीड़ारत थिले हेले अवशिष्ट 12टी मर्कट कौन करथिले ना शृंग उपरे बसथिले तेबे अरण्य केते मर्कट थिले आम लिखिबा प्रश्न अनुसार এই क्रीड़ारत मर्कट और 12 जन मर्कट मिसिकी मोट मर्कट ना आम लिखिबा x/8 रो होल स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू x बुझिला ना देखो एतिकी मार्कट मांकड़ कौन करथिले खेलुथिले आ एतिकी कौन होतले बसिथिले माने एइटा खेलुथिबा आ जेतन बसिथिले ताको मिसई कोन हो मोट मांकड़ संख्या आमे नेछि लेट अरण्यर मार्कट संख्या x नेथिले ताने खेलुथिबार मार्कट संख्या आ बसिथिबा मार्कट संख्या मिसई देले मोट मार्कट पाइ जिबा तेनु खेलुथिबा बा क्रीड़ारत मर्कट संख्या आ शृंग उपरे बसिथिबा मर्कट संख्या मिसई कोन मोट मर्कट संख्या ताले आमे एठी करिबा x²/64 प्लस 12 इज इक्वल टू x बुझियला वर्तमान 64 कोन एटा कोन बा लॉस हो गेला केते 64 तने ये x² प्लस 64 और 12 गुणे कर देबा 64 12 12 44 1272 तने 8 4 6 768 केते 768 इज इक्वल टू x वर्तमान ये 64 अछि कोन डिवाइड अछि साइड चेंज करबो कोन हे जिवो हरण ए गुणन हे जिवो तने x² प्लस 768 64 टी हरण अछि एठी असले कोन हो गुणन हे गेला तने केते हला 64x हे गेला वर्तमान हम एको बा पर नेसबा x² माइनस 64x प्लस 768 इज इक्वल टू 0 ताले एटा प्लस थिला राइट साइड रे लेफ्ट साइड रे माइनस हे गेला वर्तमान कौन करबा ना गुणन करले 768 मिश्रण करले -64 तने हम एमिति दुटी संख्या नबा जेमिति गुणन करले कोन हो प्लस 768 आ जदि मिसे दबा हबो कोन हो -64 इटा x² एवं 64x -64x हबो ताले हम एमिति दिटा देखो एटी प्लस अछि दिटा मल्टीप्लाई संख्या को मल्टीप्लाई प्लस अछि माने दिटा को नेगेटिव अछि केना एटी -64 अछि वर्तमान लक्ष्य करो जतरा हम गुणन करिबा जदि प्लस आसिला आ मिश्रण कला पर जोग कला पर जदि माइनस आसिला त जानियो जे दिटा को माइनस अछि देखिबा तने 768 को कोन करिबा
ତାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକରଣ କରିବା ଦେଖିବା ବାହାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ 2 ଦ୍ୱାରା ପକେଇଲେ 2 3 6 2 8 16 2 4 8 ହେଲା। ପୁଣି 2 ପକେଇବା 2 କେ 2 2 କେ 2 2 9 18 2 2 4 192 ପୁଣି 2 ପକେଇବା 2 9 18 2 9 18 212 ପୁଣି 2 ପକେଇବା 2 ପକେଇଲେ କେତେ ହେବ 2 ହେଲେ 2 2 8 2 8 16 ପୁଣି 2 ପକେଇବା 24 ପୁଣି 2 ପକେଇବା 12 2 ପକେଇଲେ କେତେ ହେବ 6 ପୁଣି 2 ପକେଇଲେ 3 ମାନେ ଏମିତି ନେବା ଯେମିତି ମିଶାଣ କଲେ -64 ହେବ ଆଉ ଗୁଣନ କରିଥିଲେ 768 ଏମିତି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବାହାର କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 2 2 4 2 8 16 16 2 32 3 2 6 2 12 2 16 32 16 ହବନି ଦେଖିବା 3 2 6 2 12 2 24 3 6 6 2 12 12 24 2 4 2 8 2 16 32 32 ଆଉ 24 हो ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା 2 2 4 2 8 16 32 64 ହବନି 3 3 3 6 6 2 12 2 24 24 48 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ 48 ये 2 4 2 8 16 48 ଆଉ 16 48 ଆଉ 16 ମିଶିଲେ କେତେ 814 4 1 4 5 6 6 ମାନେ 48 ହେବ ଆମେ ନେବା କ'ଣ ନା x ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ହେବ -40x 48x ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ -16x ହଁ ନା କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ -48x -16x ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ -64x ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ନେବା x ସ୍କୋୟାର -48x -16x ଏ ଦୁଇଟା ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ ମିଶେଇଲେ ହେବ -64x ହେବ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିଦେବା ପ୍ଲସ୍ 700 କ'ଣ 68 ହେବ ପ୍ଲସ୍ 768 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା x ଏଠି x ଅଛି କମନ୍ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ x କମନ୍ ନେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ x -48 ଏଠି -x -16 କମନ୍ ନେବା 16 କମନ୍ ନେଲେ ହେଇଯିବ x -48 ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ -16x ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କେତେ 16 18 48 ଗୁଣିଲେ 768 କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ ନା ଗୁଣନ କଲେ ହିଁ 768 ହିଁ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠି କିଏ କମନ୍ ଅଛି x -48 କମନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା x -16 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ବୁଝିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ x -48 ଇଜୁଲ୍ 0 x ଇଜୁଲ୍ କେତେ ହେବ +48 ବୁଝିଗଲା x ଇଜୁଲ୍ କେତେ ହେବ +48 ସେମିତି ଅର୍ x -16 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ମାନେ x ଇଜୁଲ୍ କେତେ ହେବ +16 ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଧରିଥିଲେ ଅରଣ୍ୟର ମର୍କଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଧରିଥିଲେ x ଧରିଥିଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ମର୍କଟ ସଂଖ୍ୟା 48 କିମ୍ବା 16 ତେଣୁ ଅତଏବ ଅରଣ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ 48 କିମ୍ବା 16ଟି ମର୍କଟ ଥିଲେ ବୁଝିହେଲା ମର୍କଟ ଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 30 ବର୍ଗ ସେମି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 7 ସେମି ଅଧିକ ହେଲେ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଦେଲା କେତେ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 7 ସେମି ଅଧିକ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ହେଲା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ନେବା ଏଡି ଏଡି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହବ ନା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 7 ସେମି ଅଧିକ ଏଇଟା ହେଲା ବିସି ହେଲା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ 7 ସେମି ଅଧିକ କିଏ ଏଡି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଆମେ ଲେଖିବା ମନେ କରାଯାଉ ଲେଟ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ଭୂମି ହେଲା ବିସି କେତେ ନା x ସେମି ହେଲା x ସେମି ପୁଣି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଅଛି ନା ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହବ ଏଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନା ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ 7 ସେମି ଅଧିକ ତାହେଲେ ଲେଖିବା x + 7 ସେମି ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ 7 ସେମି ଅଧିକ
ताले आमे करदेले भूमि को नेले x सेमी आ उच्चता नेले केते x + 7 सेमी आ सेमानकर क्षेत्रफल ताले क्षेत्रफल त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र कोन अछि ताले क्षेत्रफल केते हबो से देछि जे 30 वर्ग सेमी ताले हम क्षेत्रफल सूत्र कोन थला हाफ इनटू भूमि गुणन उच्चता त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र हला हाफ इनटू भूमि गुणन उच्चता है उच्चता वर्ग एकक এটা আমি জানিছে তাহলে আমি লিখিবা প্রশ্ন অনুসারে যদি ক্ষেত্রফল হাফ ইনটু ভূমি গুণন উচ্চতা হুয়ে তার দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল কেতে দিয়ে দিয়েছি দিয়েছি 30 বর্গ সেমি তাহলে আমি লিখিবা হাফ ইনটু ভূমি ভূমি কেতে আছে না ভূমি হচ্ছে বিসি বিসি ইনটু উচ্চতা কেতে আছে এডি ইজ ইকুয়াল টু কেতে দিয়েছি সে দিয়েছি যে 30 বর্গ সেমি লিখবা 30 বর্গ সেমি তাহলে হাফ ইনটু বিসি ভূমি কেতে আছে এক্স আছে ইনটু এডি উচ্চতা কেতে আছে এক্স প্লস 7 আছে ইজ ইকুয়াল টু 30 বর্তমান এসব গুণন হয়ে যাব তাহলে এটা গুণনকু আমি এমনি দেব কারণ এক্স সদস্য সেম সেম হচ্ছে তাহলে বিন্দু দিয়ে দেবা তাহলে এক্স ইনটু এক্স প্লস 7 বাই 2 ইজ ইকুয়াল টু 30 হ্যাঁ কি না এসব লব লব লবরে গুণি যাব হর হর হরকু হর হয়ে গলা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লস 7x এই দুইটা এটি কোন হইতিলা হরণ হইতিলা সাইড চেঞ্জ কলা গুণন হইগলা তাহলে x স্কয়ার প্লস 7x ये কেতে হবো মাইনাস 60 ইজ ইকুয়াল টু 0 দেখো 30 গুণে 60 হইতাতা তাহলে প্লস 60 হইতাতা তাহলে সাইড চেঞ্জ কলা কেতে হলা মাইনাস 60 হলা তাহলে আমি দ্বিঘাত সমীকরণ পাই গলে এবে আমি তার কোন বাହାର করিবা x ର ମାନ ବାହାର କରିବା ଆମେ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କରିପାରିବା ନହେଲେ কোন ইয়ার সূত্র ବି ପକେଇ କରିପାରିବା ଫର୍ମୁଲା দ্বিঘাত সমীকরণ সূত্র তাহলে ଆମେ ଦେଖିବା গুণন কলে -60 গুণন কলে হবো -60 x স্কয়ার হবো আর যদি মিশাই দেবা দুইটা সংখ্যাକୁ তাহলে কেতে হবো +7x হবো তাহলে যদি মিশাইলে +7x হচ্ছে গুণিলে -60x স্কয়ার আছে তাহলে ଗୋଟେ নেগেটিভ নম্বর আসবে ଗୋଟେ পজিটিভ নম্বর আসবে তাহলে 60 କୁ ଆମେ কোন କରିବା মৌলিক উৎপাদকীকরণ କରିବା তাহলে 2 ହେଲେ 30 ଗୁণେ 60 2 ହେଲେ 15 3 ହେଲେ 5 ତାହେଲେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯେମିତି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହଉଥିବ +7x ହଉଥିବ ଆଉ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ -60 ମାନେ 2 2 4 5 3 15 ତାହେଲେ 5 ରେ 10 3 ରେ 6 10 ରୁ 6 ଗଲେ 4 ହବନି 10 ତାହେଲେ 5 ରେ 15 ରେ 30 30 ଗୁଣେ 60 2 3 2 2 4 3 12 12 ରୁ 5 ଗଲା 7 ଠିକ ଅଛି 12 5 60 ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ x স্কয়ার কোন হবা কোটা প্লাস হবো গুটে হবো 12x ଆଉ ଗୋଟେ ହବ 7x 5x କାହିଁକିନା 12 5 60 ହଉଛି ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଫ୍ ଯୋଉ ଗୋଟି ହେଲେ ମାଇନସ୍ ହବ ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ 7 ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ଲସ୍ 12 ରେ ଆମେ -5 ଯଦି କଣ ହବ ଏଡ୍ କରିଦବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ +7x ହବ ପୁଣି ଏଇଠି ଯଦି +12x ଗୁଣନ -5x ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ 12 5 60x ସ୍କୟାର মানে এটি পাইলে না -60x স্কয়ার এটি পাইলে না +7x মানে সংখ্যা দুটি কি হবে +12x আর হবে -5x লিখবা +12x -5x -60 ইজ ইকুয়াল টু 0 বুঝিলা বর্তমান এটি লক্ষ্য করো এটি x স্কয়ার আছে এটি বি x আছে কমন কি যাব x কমন যাব যদি আমি x কু কমন নে ଯିବା তাহলে এটি আমি কোন পাইবা x পাইবা প্লাস এটি আমি কোন পাইবা 12 পাইবা বর্তমান এটি আমি কেতে -5 କୁ ଆମେ কমন নবা -5 କୁ ଆମେ কমন নেলে কেতে হি যাব এটি রইব x এটি হবো +12 রইব কাহিকি +12 রইব না মাইনাস প্লাস -5x মাইনাস প্লাস -60 তাহলে মাইনাস প্লাস মাইনাস 12 5 60 ইজ ইকুয়াল টু 0 বুঝিলা না বর্তমান এটি কে কমন আসিব x প্লাস 12 ଅଛି এটি বি x প্লাস 12 তাহলে আমি নেଯିବା x প্লাস 12 ଆଉ ଗୋଟେ কোন নেଯିବା x minus 5 is equal to 0 বুঝিলা তাহলে x plus 12 into x minus 5 is equal to 0 তাহলে আমি এটি নিয়ে যাবা তাহলে x plus 12 is equal to 0 তাহলে x কেতে হইଯିବ plus 12 ଅଛି সাইড চেঞ্জ করলে কোন হইଯିବ -12 হইଯିବ কিন্তু -12 কোনসি মেজরমেন্ট হেই পারিব কি এই ত্রিভুজৰ বাহু -12 হবো কি না কেবে হবো নাই তেଣୁ -12 ସବୁବେଳେ
ନେଗେଟିଭ ଆମେ ଯଦି ଯେତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଏସବୁ ମାପିବା କେବେ ନେଗେଟିଭ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ ଅଦର କ'ଣ ଅଛି ଅର୍ କ'ଣ ଅଛି ନା x ମାଇନସ୍ 5 ଇଜୁଆଲ୍ 0 x ମାଇନସ୍ 5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ମାନେ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ 5 ମାନେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା ପ୍ଲସ୍ 5 ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନେଇଥିଲେ 5 ନେଇଥିଲେ x ନେଇଥିଲେ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ର ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ସେମି ବୁଝିହେଲା ହଁ କି ନା ବୁଝିହେଲା 7 ଅଛି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5x ସେମି ଓ 3x ମାଇନସ୍ 1 ସେମି ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 60 ବର୍ଗ ସେମି ହେଲେ ତେବେ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କ'ଣ କହିଛି 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ମାନେ ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ତାହେଲେ ଆମେ ସମକୋଣୀର ସମକୋଣ କୋଉଟା ଏଇଟା ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ এই ସମକୋଣକୁ ସଂଲଗ୍ନ ମାନେ ଲାଗିଥିବ এই ସମକୋଣ ମାନେ ସମକୋଣ କିପରି ହେଲା এই এবি ବାହୁ ଆଉ ବିସି ବାହୁର ସଂଲଗ୍ନରେ ସମକୋଣ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସମକୋଣର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ କିଏ ହବ এবি ବାହୁ ହେବ ବିସି ବାହୁ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଲଗ୍ନ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହୋଇଛି ଏଇଟା କହିଲା 5x এইটা କହିଲା 3x ମାଇନସ୍ 1 ହେଲେ ଆଉ ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି ନା 60 ବର୍ଗ ସେମି ଯଦି 60 ବର୍ଗ ସେମି ଦେଲା ସେ ମାଗିଛି ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଲେଟ୍ ମନେ କରାଯାଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀରେ এবি ବାହୁ କେତେ ହବ 5x ହଁ କି ନା ଯେହେତୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା 5x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 3x ମାଇନସ୍ 1 ଆଉ ବିସି ବାହୁ କେତେ ହବ ବିସି ବାହୁ ହବ 3x ମାଇନସ୍ 1 ସେମି ଇଏ ବି 5x ସେମି ଇଏ ହେଲା 3x ମାଇନସ୍ 1 ସେମି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହବ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୁଣଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଲମ୍ବ ହବ ତାହେଲେ ଇଏ ଉଚ୍ଚତା ହବ ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା এবি ହେଲା ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ବିସି ହେଲା ବି ତାର କ'ଣ ଭୂମି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ତାହେଲେ ଏକୁ କ'ଣ କହିବା ସମକୋଣ ଏଇ ସମକୋଣ ସହିତ ଯିଏ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବ ମାନେ ଲାଗି କରିଥିବ ତାହେଲେ କିଏ এবি ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବିସି ବାହୁ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଲେଖିବା ଜଳିବନି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟ କିଏ এবি ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିସି ବାହୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ତାହେଲେ ଏଠି ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟ କିଏ এবি ବାହୁ ଆଉ ବିସି ବାହୁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ এবি ବାହୁକୁ କେତେ ଧରିଥିଲେ এবি ବାହୁ ଧରିଥିଲେ 5x ଇଣ୍ଟୁ ବିସି କୁ କେତେ ଧରିଥିଲେ 3x ମାଇନସ୍ 1 ମାନେ ବର୍ଗ ସେମି ହଁ କି ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି 60 ବର୍ଗ ସେମି କେତେ ଦେଇଛି 60 ବର୍ଗ ସେମି ତା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ 5x ଇଣ୍ଟୁ 3x ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ବର୍ଗ ସେମି 60 ସେମି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଗୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ହବ 5x ଇଣ୍ଟୁ 3x ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଅଛି ହରଣ ହେଇକି ଅଛି ଦୁଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯିବ କ'ଣ ହବ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା 5x ଇଣ୍ଟୁ 3x ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60 ଗୁଣନ 2 ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା
5x सहित 3x गुणन कले केते हिजिवो 15x स्क्वायर हिजिवो लिखिबा 15x² माइनस 5x गुणन ले 5x हबो इज इक्वल टू 120 बर्तन 120 टा अछि आमे जदि साइड चेंज कर दबा ये प्लस 120 ला साइड चेंज कोन हबो माइनस 120 ताले आमे लिखिबा 15x² माइनस 5x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 एबे देखिबा एटा जदि हम जदि गुटे कोनसी ये भी 5 द्वारा विभाज्य ये भी 5 द्वारा विभाज्य ये भी 5 द्वारा विभाज्य हमें कोन करबा समीकरण को सिंपलेस्ट फॉर्म कर दबा ताने केते हि जिवो 5 जदि हमें कॉमन नै जिबा ये हिजो 3x² ये हिजो x कना 5 सते एगुले 5x केते 12 केते 24 50 120 माइनस 24 इज इक्वल टू 0 बर्तमान लक्ष्य करो 5 एटी कोन अछि गुण नै होछि जे राइट साइड जीवो कोन जीवो हरण हे जीवो माने 3x² माइनस x माइनस 24 इज इक्वल केते हे जीवो 5 into 0 by 5 इज इक्वल टू 0 ताने हम विघत समीकरण पाई गले 3x² माइनस x माइनस 24 ताहले हमर मूल निर्णय करिया पहिले हम कोन दुटी बाट जानचे गुटे उत्पादकीकरण करि परिबा बा मिडिल स्प्लिटिंग जेटा को हम नहले हम कोन विघत सूत्र प्रयोग करि परिबा हम जदि उत्पादकीकरण करिबा लक्ष्य करिबा तने गुणन कले केते हो 24 3 72 गुणन कले माइनस 72x² हबो कारण 24 सहित 20 माइनस 24 सहित प्लस 3x² मल्टीप्लाई करके करिबा किंतु ऐड करे कोन हबो ना माइनस x अर्थात माइनस 1x ताने कोन हबो 8 नुआ 72 8 रु 9 गला केते एको ताने 8 और 9 ताने हमें एटा नबा प्लस 8x माइनस 9x नबा ना प्लस 8x माइनस 9x गुणन करे केते हबो माइनस 72x² जदि 9x माइनस 9x रु प्लस 8x कोन करा जोग ऐड करबा बा जोग करबा ताने हमकु पाइबा माइनस x पाइबा माइनस 1 पाइबा ताहले हमें दिगा संख्या पाइ गले 3x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 बर्तन लक्ष्य करो एटी अछि 3x² अछि एटी अछि माइनस 9x अछि तन केते कॉमन जीवो तन हम जदि 3x कॉमन नै जीवा तन हम पाइ जीवा कोन पाइ जीवा जे x एटी पाइबा माइनस 3 काना 3x तो या कोन 3x² 3x सहित माइनस 3 गुणन कले कोन हबो माइनस 9x हबो पुनी एठी हम केते कॉमन नबा एठी भी 8 अछि एठी भी 8 अछि तने प्लस 8 नबा प्लस 8 नेले कोन हबो एठी रहबो x एठी रहबो माइनस 3 काना 8 3 24 हो गना इज इक्वल टू 0 बर्तमान पुनी कोन कॉमन नबा एठी x 3 अछि एठी अछि x 3 पुनी भी x 3 को जीवो कॉमन गले एठी के रहला 3x 8 इज इक्वल टू 0 बर्तमान हमें पाई गले x रो वैल्यू x 3 जुल 0 x जुल केते पाइले 3 पाइले और 3x plus 8 is equal to 0 then 3x is equal to minus 8 x is equal to minus 8 by 3 मते कह जदि कोन यार मेजरमेंट x रो वैल्यू माइनस 8 by 3 हेई परिबो कि हेई परिबो नै कारण ये कोथरे अछि नेगेटिव अछि केबे कोनोसी माने त्रिभुज चतुर्भुज वर्गचित्र मेजरमेंट जहाँ भी किसी मेजरमेंट हो केबे भी ऋणात्मक हेबो नाही तेनु एटा हबो कोन असंभव बुझियला ताहले हमें एटा जदि असंभव हेला हमें बे कोन कहबा x मूल्य केते नबा 3 नबा माने x मूल्य हला 3 से कहिछि जे बाहुद्वय निरूपण कर दर्घ्य स्थिर कर माने प्रथम बाहु केते थिला ab बाहु केते थिला 5x थिला माने x रो वैल्यू केते भरला 3 भरला माने 5 3 केते हबो 15 सेमी माने ab रो दर्घ्य हेगला 15 सेमी पुनी BC रो दर्घ्य केते देछि 3x minus 1 ताने 3 into x रो वैल्यू होला 3 minus 1 is equal to 3 3 9 minus 1 is equal to 8 ताने केते होला 8 सेमी ताने हमें पाई गेले ना बाहु दर्घ्य पाई गेले ना AB पाइले 15 सेमी और BC पाई गेले केते 8 सेमी बुझियला एरो आंसर सही प्रश्न अछि n बाहु विशिष्ट बहुभुजर कर्ण संख्या 1/2 n into n minus 3 जदि बहुभुजर 54 टी कर्ण रहिबो तबे बहुभुजर बाहु संख्या केते से कहछि गुटे बहुभुजर बाहु संख्या n बाहु विशिष्ट बहुभुजर कर्ण संख्या देला 1/2 n into n minus 3 माने फार्मूलाटा कहि देला जदि बहुभुजर रे 54 टी कर्ण रहे तबे बहुभुजर बाहु संख्या केते ताने n रो वैल्यू मांगी छै से ऑलरेडी दे दी छी लिखिबा बहुभुजर बाहु संख्या
बहुभुजर बाहु संख्या केते हबो n से देछि n बहुभुजर बाहु संख्या n ताहले बहुभुजर कर्ण संख्या केते हबो से भी देछि कर्ण संख्या हाफ इंटू n माइनस 3 देछि किंतु प्रश्न अनुसार कर्ण संख्या दे देछि केते 54 ताने यार वैल्यू दे देछि 54 यार मूल्य दे देछि 54 हम एटा को पके की करबा ताने प्रश्न अनुसार 1/2n into n minus 3 is equal to केते 54 दे देछि काना सी एपटे देछि कर्ण रो संख्या एति केले पुनी कर्ण देछि 54 ताने एटार वैल्यू 54 हा कि ना ताने वर्तमान हमें कोन करिबा ना n into जेतु लबर हो पुनी जबो n into n minus 3 by 2 is equal to 54 वर्तमान एटी लक्ष्य करो एटी दुई कोन होइछि हरण हेइ गछि साइड चेंज करबो कोन हबो गुणन हेइ जबो ताने हम एटी करबा n सहित गुणन कले n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू केता हबो 54 गुणन 2 काना हरण थिला राइट साइड गोला गुणन हेइ गला वर्तमान n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 54 दुने केता हबो 208 5 दुने 10 108 वर्तमान n रो स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू केता हबो एटा प्लस 108 थिला साइड चेंज कला माइनस 108 इज इक्वल टू 0 वर्तमान हमें द्विघात समीकरण पाई गले वर्तमान हमें कोन करबा हमें को दीटा पद्धति करि परिबा गोटेरा कोन मिडिल स्प्लिटिंग करि परिबा अर्थात मध्य भांगिबा नचेत याको द्विघात सूत्र प्रयोग करि हमें करि परिबा तर हमें मिडिल स्प्लिटिंग करदला हम सहज हे जिवो द्विघात सूत्र भी करि परिबा हमें जदि चाहिबा मिडिल स्प्लिटिंग भी करि परिबा ता माने मिडिल स्प्लिटिंग करिया पे हेले हमें कोन करबा 108 सहित n स्क्वायर गुणन करबा केते हबो माइनस 108 स्क्वायर ताने गुणन कला हमें पाइबा माइनस 108 n स्क्वायर किंतु ऐड कले माने दुटा संख्या जदि जोग करदबा ताने हमें पाइबा माइनस 3n इ लक्ष्य करो मु आको वीडियो गोड कर कहिछि जे जते बेले एठी गुणफल के कोन आसीबो माइनस रे आसीबो नेगेटिव आसीबो सेते बेले कोन हबो जानि जे गुटे प्लस गुटे माइनस माने दुटी संख्या जे थिबो जे दुटी संख्या गुणन कले 108 आसी सेतिर गुटे प्लस थिबो गुटे माइनस थिबो काहे ना प्लस और माइनस गुणन कले माइनस आसी नले माइनस माइनस गुणन करले प्लस आसंता आ प्लस प्लस गुणन करले प्लस आसंता तने दुईटी संख्या मधर गोटे पॉजिटिव संख्या थिबो आ गोटे नेगेटिव संख्या थिबो सेतिर पुनी कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव जाने पहले हमें ए माइनस 3n को लक्ष्य करबा तने ऐड कले माइनस 3n आसे तने ऑटोमेटिक नेगेटिव संख्याटी बड़ थिबो तने हमें एमिति संख्या दुटा नबा जेमिति बड़ संख्याटी नेगेटिव थिबो सानो संख्याटी पॉजिटिव थिबो तने हमें 108 रो कोन मान करबा मौलिक केते हबो 2 द्वारा पकेले 2 5 10 2 6 8 पुनी 2 पकेले केते हबो 27 दुने 54 3 पकेले 9 3 27 3 पकेले 3 3 9 ताने एमिति दुटा संख्या नबा हबो 3 3 9 3 27 27 चले हबनी 3 दुने 6 दुने 12 12 न गला 3 हो 12 गोटे 12 न हबो आ गोटे 9 n हबो काना 12 न 6 12 रो 9 गला 3 ताने कोटा एठी देखो 12 n बडो ना 9 n बडो देखो 12 n बड अछि ताना मु कोन कहथली जेहेतु टी -3 आसी तने एटा ही माइनस हबो आ एटा प्लस हबो काना -12 रो +9 गला -3 हबो बुझियला ताला हमें दुईटा संख्या कोन कोन पाई गले गोटे पाई गले n रो स्क्वायर आ गोटे पाइले -12n आ गोटे कोन पाइले +9n -108 0 ताहले हमें कोन पाइले n स्क्वायर अछि एटी 12n अछि तने कोन कॉमन नबा n कॉमन नबा n कॉमन नेले एठी रहबो n -12 प्लस एठी हमें केते रहबा 9 कॉमन गले n माइनस 12 ना केते 108 तने 12 इज इक्वल टू 0 ताहले हमें पाइबा n -12 आ कोन पाइबा n + 9 इज इक्वल टू 0 तने हमें गुटे n -12 गुटे n + 9 गुणन कले 0 हबो तने हमें पाइबा n -12 इज इक्वल टू 0 तने n इज इक्वल टू +12 हबो आ उठे दिछु और n + 9 इज इक्वल टू 0 तने n रो वैल्यू केते हबो -9 केबे कर्ण संख्या कि बाहु संख्या -9 हबो कि ऋणात्मक हेबो नै बाहु संख्या त्रिभुजर बाहु संख्या तार मेजरमेंट एटा सब ऋणात्मक केबे हेबो नै तने -9 टा एटी असंभव काहे कि ना हमें माने केबे भी ऋणात्मक माने बाहु संख्या ऋणात्मक कहि पारेनी हम कहि पारे कि -9 टी बाहुर कर्ण संख्या 54 ना माइन केबे कर्ण संख्या केबे होबो नै सब बेले होल नंबर होबो ताले एटी की होबो 12
এটা অসম্ভব হলে এটা হলো 12 হব এর आंसर। তাহলে আমি যেতে বহুভুজর বাহু সংখ্যা n থিলা, তাহলে n র ভ্যালু কেতে বাহারলা 12। তাহলে অতএব বহুভুজর বাহু সংখ্যা কেতে হব n, বাহু সংখ্যা হব n। তাহলে n ইজ ইকুয়াল টু কেতে 12। তাহলে 12 ভুজর কর্ণ সংখ্যা কেতে হব 54 হব। বুঝি ହେଲା না? প্রশ্ন ଅଛି দুইটি বর্গক্ষেত্রর ক্ষেত্রফলর সমষ্টি 468 বর্গ মিটার। দুইটি বর্গক্ষেত্র ଅଛି, তার ক্ষেত্রফল সমষ্টি কেতে ଅଛି না 468 বর্গ মিটার এবং পরিসীমা দ্বୟର ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ 24 ମିଟର। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି, ଦୁଇଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ପ୍ରଥମ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗଚିତ୍ର। এই দুইটি ବର୍ଗଚିତ୍ରର ক্ষেত্রফল মিশিয়ে কেতে হব, ইয়ে দ্বারা ক্ষেত্রফল a স্কয়ার, ইয়ে দ্বারা ক্ষেত্রফল b স্কয়ার। তাহলে a স্কয়ার প্লস b স্কয়ার মিশিয়ে কেতে আছে কেতে 468। 468 পুଣି ইয়ার পরিসীমা কেতে হব 4a, ইয়ার পরিসীমা কেতে হব 4b। তাহলে সেমানଙ୍କର পরিসীমা দ্বয়ର অন্তর 24 মিটার ଅଛି। তাহলে 4a মাইনাস 4b কেতে ଅଛି না 24 মিটার ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ମାଗିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ମନେ କରାଯାଉ ଲେଟ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ କେତେ ହେବ ନା a ହେବ, a ମିଟର। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ a ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ମିଟର। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁକୁ ଆମେ କେତେ ଧରିବା ନା b ମିଟର ଧରିବା। କେତେ ଧରିବା b ମିଟର। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ b ସ୍କୋୟାର ମିଟର ହେବ, ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ। କାହିଁକିନା ବର୍ଗ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କହିଛି ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ 468। ତାହେଲେ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା b ସ୍କୋୟାର ମିଶିକି କେତେ ହେବ 468। ହଁ କି ନା? ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ 4a ମିଟର। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ 4b ମିଟର। ହଁ କି ନା? ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ନା 4a ମାଇନସ୍ 4b, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସୀମାର ଅନ୍ତର କେତେ ଦେଇଛି 24 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପାଇବା 4 ଯଦି କମନ୍ ନେଇଯିବା a ମାଇନସ୍ b ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24। ତାହେଲେ 4 ଟା ଯଦି ଗୁଣନ ହେଇଛି ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ a ମାଇନସ୍ b ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24/4 କେତେ ହେବ 6। ତାହେଲେ a ମାଇନସ୍ b ର ସୂତ୍ର କେତେ ପାଇଲେ ନା 6 ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ a ମାଇନସ୍ b 6 ପାଇଲେ, ଏଠି a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର କେତେ ପାଇଲେ 468 ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ଯେ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab। ହଁ କି ନା? ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ a ମାଇନସ୍ b କେତେ ବାହାରିଲା ନା 6। ମାନେ 6 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 468 ମାଇନସ୍ 2ab। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା 36, ଇଏ କେତେ ହେବ 468 ମାଇନସ୍ 2ab। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲସ୍ 468 ଥିଲା ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 36 ମାଇନସ୍ 468 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 2ab। ତାହେଲେ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିବ 8 ରୁ 6 ଗଲା ମାଇନସ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ 468 ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 36 ଅଛି। ତାହେଲେ 8 ରୁ 6 ଗଲା 2, 6 ରୁ 3 ଗଲା 3, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 432 ମାଇନସ୍ 432 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 2ab। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମାଇନସ୍ 2ab ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 432। ତାହେଲେ ab କେତେ ବାହାରିଲା ନା ab ବାହାରିଲା ମାଇନସ୍ 432/-2। କାରଣ ଏଠି -2 ଗୁଣ ହେଇଥିଲା ସାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କ'ଣ ହେବ ହରଣ ହେଇଯିବ, -2 ହରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ଦୁଣେ 4, 4 ହେଲେ 2 କେ 2, 2 କେ 2 212।
ताने एबी रो मूल्य केते बाहरला ना 216 बाहरला बर्तन एबी रो मूल्य जदि 216 बाहरला ताहले a प्लस b रो होल स्क्वायर केते बाहरिबो a प्लस b रो होल स्क्वायर बाहरिबो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हां कि ना आमे जे a प्लस b रो होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वर्तमान a प्लस b हमें जानिनु माने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर केते दीची 468 के दीची 468 प्लस 2ab सूत्र 2ab केते देइतला 2ab हेतला 425 माने 2 गुणन 216 हां कि ना ab रो सूत्र जे 216 आ 2 * 2 216 हिजबो ताहाले हमें एठी पाइ जिबा ताने 468 प्लस ये केते 216 दुने 6 दुने 12 2 नेला 1 2 के 2 1 3 ए 2 दुने 4 432 मिसे देले केते हबो 8 2 10 न नेला 1 6 3 9 1 10 न नेला 1 4 4 8 के 9 900 ताने a प्लस b रो होल स्क्वायर केते भला ना 900 ताने a प्लस b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900 ताहले a प्लस b केते भरिबो ना 900 रो रूट ओवर केते हबो 30 ताने a प्लस b केते भला 30 ताने इटाले इक्वेशन 2i ए जे a माइनस b बाहरतला एठी ताने a माइनस b इज इक्वल टू 6 इटाले इक्वेशन i वर्तमान इक्वेशन i केते हला a माइनस b 6 और a प्लस b केते हला 30 बाहरला वर्तमान हमें कोन करिबा ना एटा लिखिबा वर्तमान इक्वेशन i और 2i को कोन करिबा जोग करिबा कोन करिबा इक्वेशन i वो 2i को कोन करिबा जोग करिबा मन रखिबा जतले जोग करिबा कि वियोग करिबा LHS को LS सहित जोग करिबा RHS सहित RHS जोग करिबा ताने LHS रे की अछि a b प्लस एटी LHS रे की अछि a प्लस b मिसी के किए कि पुणी RHS RHS जोग करिबा ये 6 ये 30 6 प्लस 30 ताने ये केते हला देखो माइनस b प्लस b जी कटिला 0 हे गला ताने एटी a और a मिसी केते हबो 2a 2a जीरो केते हबो ना 36 ताने a केते हबो a हबो 36 बाय 2 केते हबो 18 ताने a इज इक्वल टू केते हला 18 मीटर a बाहरला 18 मीटर आ a रो मूल्य को इक्वेशन i किबा 2 रे जोड़ दे पके परबा लिखिबा a रो मूल्य को a रो मूल्य केते हला 18 से 18 को कोठी पकेबा ना इक्वेशन i रे निया जाऊ i रे निया जाऊ यदि इक्वेशन i रे निया गला त i को अछि a माइनस b इज इक्वल टू 6 अछि a रो वैल्यू केते अछि 18 18 माइनस b इज इक्वल टू 6 तने माइनस b इज इक्वल टू एटी प्लस 18 तला साइड चेंज कला कोन हबो माइनस 18 हे जिवो तने माइनस b इज इक्वल टू केते हबो माइनस 18 6 गले केते माइनस 12 तने b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तने 12 तने a को एटा कोन दथिले प्रथम वृत्त प्रथम वर्गचित्रर बाहुर दैर्घ्य तने हम लिखिबा अतएव वर्गचित्र द्वयर बाहुर दैर्घ्य वर्गचित्र द्वयर बाहुर दैर्घ्य केते हबो ना प्रथम बाहु केते धरथिले a धरथिले त तार बाहुर दैर्घ्य हैला केते 18 तने वर्गचित्र बाहु द्वयर वर्गचित्र द्वयर बाहुर दैर्घ्य केते हबो गोटे हबो a हैला केते 18 मीटर आ अन्यटी केते हबो ना b हबो 12 मीटर बुझिहला ना दुटी वर्गचित्र यार प्रथम वर्गचित्र रो बाहु केते धरथिले a धरथिले से हला 18 मीटर आ जे द्वितीय वर्गचित्र को तार बाहु को b धरथिले से हला 12 मीटर बुझिहला बुझिले अछि जणे व्यक्ति तांको चालीबार बेग को जदि घटवर्ती 1 किमी वृद्धि कले ताले प्रथमे जेते बेगर जाउथिले से कोन गले ना तांको बेग को 1 किलोमीटर वृद्धि कले तेबे 2 किलोमीटर रास्ता अतिक्रमण करिया पई ताको 10 मिनिट कम समय लागिना मने करो जणे व्यक्ति कोन हैला ना ए स्थान रो बाहरला ए स्थान रो से गुटे बेग रे पहुंचले बी स्थान को त केते समय लागु गुटे समय निर्दिष्ट समय जाउतला से जदि तांको बेग को गुटे किलोमीटर बढ़ाई देले ताने से कोन जेतिकी समय प्रथम जाइथिले ये कोन बोले ना 10 मिनिट कम नउथिले ये 10 मिनिट कम रे पहुंच गले ताने ये आगो पहुंच गले काना 1 किलोमीटर बेग वृद्धि करचंती तो ये 10 मिनिट कम समय नेले हेले माने जे प्रथमे जे लोकटे चालुतला ताहार बेग स्थिर कर मारि घंटा बेग स्थिर कर ताने हम लिखिबा
ମନେ କରାଯାଉ ଲୋକର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ x লিখবা লেট ଲୋକଟିର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଆମେ କେତେ ନବା ନା x যেহেতু এটি ঘন্টা প্রতি বেগ লিখিলে যদি লিখি লোকটার বেগ লিখিথান্তে x কিলোমিটার পর আওয়ার ঘন্টা প্রতি বেগ এটা যদি লিখিলে নয় যদি লিখিলে লোকটার বেগ সমান x কিলোমিটার পর আওয়ার এটা भी লিখি দেইথান্তে সে কইছি যদি x কিলোমিটার বেগরে যায় তাহলে 2 কিলোমিটার যাবে গোটে নির্দিষ্ট সময় নেব তাহলে কেতে কিলোমিটার সে যাইছি না দূরতা যাইছি 2 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার ଯିବା ପାଇଁ x বেগরে সে যে ଯିବ গোটে নির্দিষ্ট সময় নেব তা সূত্র হলা কোন সময় ইজ ইকুয়াল টু দূরতা বাই বেগ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦୂରତା ଆମେ କିପରି ପାଇବା ଦୂରତା ଇଜ ଇକୁଆଲ ଟୁ ସମୟ ଗୁଣନ ବେଗ ମାନେ ବେଗ ସହିତ ସମୟକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ଦୂରତା ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୂରତା କେତେ ଦେଇଛି 2 କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି ତାହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ତା ସମୟ କେତେ ନେବ ନା ସମୟ ମାଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୂରତା ଥିଲା ଇଏ ଗୁଣ ହେଇଥିଲା ସାଇଡ୍ ଯିବ ହରଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦୂରତା ବାଇ ବେଗ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସମୟ ଇଜ ଇକୁଆଲ ଟୁ ଦୂରତା ଯେତେ ଥିବ ଆଉ ବେଗ ଯେତେ ଥିବ ଯଦି ହରଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସମୟ ପାଇଯିବା লিখিবা তাহলে লেট লোকটির ঘন্টা প্রতি বেগ হল x কিলোমিটার পর আওয়ার তাহলে সে কোন করছিলা না 2 কিলোমিটার যাব তাহলে দূরতা আছে কেতে দূরতা 2 কিলোমিটার আছে তাহলে সময় নেব যদি সে x বেগরে যায় তাহলে সময় নেব তাহলে সময় ইজ ইকুয়াল টু তাহলে দূরতা বাই বেগ বুঝিলা না তাহলে সে বেগ দিয়েছে কত 1 কিলোমিটার দূরতা যাইছি 2 কিলোমিটার তাহলে সময় কেতে নেব দূরতা বাই বেগ তাহলে দূরতাটি কেতে আছে দূরতা আছে 2 আর বেগ কেতে আছে বেগ আছে x তাহলে সময় কেতে নেব 2/x কেতে নেব 2/x ঘন্টা কেতে নেব এটা ঘন্টারে প্রকাশ করে 2/x ঘন্টা পুনশ্চ সে কইছি যে যদি লোকটার বেগ 1 কিলোমিটার বৃদ্ধি করে তাহলে লিখিবা লোকটি ର ବେଗ 1 କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ନୂତନ ବେଗ କେତେ ହେଇଯିବ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ନୂତନ ବେଗ କେତେ ହେଇଯିବ ନୂତନ ବେଗ ହେଇଯିବ କେତେ ନା x ଥିଲା ଆଗରୁ x 1 କିଲୋମିଟର ବଢିଲା ତାହେଲେ x + 1 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ହଁ କି ନା ତାହେଲେ ନୂତନ ବେଗ ହେଇଥିବ x + 1 ଥିଲା ଆଗରୁ x ସେ 1 କିଲୋମିଟର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି କଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ x + 1 କିଲୋମିଟର ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଦୂରତା ଥିଲା ସେ ସେମ୍ ଦୂରତା ଥିଲା ତାହେଲେ ଦୂରତା ଇଜ ଇକୁଆଲ ଟୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା କେତେ ଥିଲା 2 କିଲୋମିଟର ତେବେ ସମୟ ନେବ ତାହେଲେ ସମୟ କେତେ ନେବ ନା ସମୟ ନେବ ନା ଇଏ ଯେତେ ଦୂରତା ଯାଉଥିଲା ବେଗ ଏତିକି ଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦୂରତା ବାଇ କେତେ ହେବ ବେଗ ହେବ ଦୂରତା କେତେ ଥିଲା 2 କିଲୋମିଟର ବେଗ କେତେ ହଉଥିଲା x + 1 ହଁ କି ନା ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ବେଗରେ ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ନଥିଲା 2/x ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି 1 କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି କଲା ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ନେଲା 2/x + 1 ଘଣ୍ଟା ନେଲା ସେ କିନ୍ତୁ କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲା ପରେ ତାକୁ କେତେ ସମୟ କମ ମିନିଟ ଲାଗିଲା ନା 10 ମିନିଟ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେ ଅଧିକ ସମୟ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଅଧିକ ସମୟରୁ କମ ସମୟ ମାଇନସ କଲେ ବଳିବ 10 ମିନିଟ କମ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଧିକ ସମୟ ନଥିଲା ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିଲା 2/x ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ଲାଗିଲା କେତେ 2/x + 1 ଘଣ୍ଟା କମ ହେଲା କେତେ କମିଯିଗଲା ନା 10 ମିନିଟ ଦେଲା 10 ମିନିଟ ତାହେଲେ ଇଏ ଘଣ୍ଟା ଯେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ତାହେଲେ 2 କମନ ଗଲେ ଇଏ ଯିବ 1/x - 1/x + 1 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯିବ 10 ମିନିଟ ଆମେ କରିଦେଲେ ନା 10 1 ଘଣ୍ଟା ଯେ 60 ମିନିଟ ନା 10/60 0 0 କଟିଲା ତାହେଲେ 1/6 ଘଣ୍ଟା এটা হলো 1/6 ঘন্টা তাহলে বর্তমান 2 এটি কোন আছে হরণ গুণন আছে সাইজ কোন করলাম গুণন হয়ে যাব তাহলে 1/x - 1/x + 1 যেগুলো 2 এটি কোন হবে 1/6 ଥିଲା দেখো এটি 2 গুণন ଥିଲା সাইজ কোন ଥିଲା হরণ হয়ে যাব হরণ হলে কত হয়ে যাব না এটি গুণ হয়ে যাব তাহলে এটি লস কত হবে না লস হবে x * x + 1 এটি কত হবে না x + 1 - ই হবে x = 1/12 বুঝিলা না বর্তমান x - x কটিগলা তাহলে এটি কি রইলা আউ রইলা তাহলে 1 বাই আমরা পাইবা 1 বাই x স্কয়ার প্লাস x x স্কয়ার প্লাস x = 1/12 =
1/4 ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदबा माने यार लब्ध को यार हर सहित गुणन करबा और यार हर को यार लब्ध सहित गुणन करबा त केते पाइबा माने x स्क्वायर प्लस x x तो गुणन सेम रहबो ये 12 के 12 माने x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 ताने हम एटी पाइ गले द्विघात समीकरण पाइ गले ताने हम जदी मिडिल स्क्वायर माने मध्यक्रम भांगी के हम जदी x रो मूल्य बाहर कर परबा ताने गुणन कले केते हबो -12x स्क्वायर आ मिश्रण कले केते हबो प्लस x ताहले एमिति दुइटी संख्या नबा जाको गुणन कले केते हबो -12x स्क्वायर हबो मिश्रण कले x हबो ताले -3x प्लस 4x माने 4 3 12 4 रु 3 हले भी 1 होला ताने हम लिखिबा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 ताले x जदि कॉमन नबा ताले x प्लस 4 हबो माइनस 3 कॉमन नले x प्लस 4 हबो काना माइनस प्लस माइनस 3x ठीक अछि माइनस 3 प्लस 4 केते हबो माइनस प्लस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0 ताहले हम एटी पाइ गले x प्लस 4 इज इक्वल 4 एटी पाइबा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ताहले हमें कोन कहबा ताने x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ताने x इज इक्वल टू माइनस 4 केबे बेग केबे माइनस जाए कि केबे माइनस जानी बेगर माइनस होनी तेनु कोन हबो ना x रो वैल्यू -4 हेबो नाही तेनु ये कोन हबो असंभव हेबो कोन हेबो असंभव काहे कि ना बेग केबे कोन ऋणात्मक होएनी ऋणात्मक बेग सबले धनात्मक और x - 3 = 0 तने x = तला 3 तने x रो एटी कोन होतले लोकोटी रो घंटा होते बेग बाहर करतले तने हम लिखिबा ओते लोकोटी रो बेग केते हेबो लोकोटी रो बेग केते हबो 3 किलोमीटर पर आवर माने से प्रथमे से 3 किलोमीटर पर आवर आ घंटा प्रति 3 किलोमीटर बेग रे से प्रथमे जाउतला हला बुझियला